बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दी मैथ शो विद आई के। नाजरीन, आज के वीलॉग में हम एग्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, हालिया ज़िमनी इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एग्जेक्टिव से। एग्जेक्टिव्स इस मुल्क के बड़े हैं और जो एग्जेक्टिव्स ने हमें सबक पढ़ाया, हमने उस पर हमेशा आमीन कहा। मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको ये सबक एग्जेक्टिव्स देते रहे कि मुल्क में क्या अच्छा हो रहा है, मुल्क में क्या बुरा हो रहा है। एग्जेक्टिव्स ही इस मुल्क के हर मसले का हल कर सकती है। एग्जेक्टिव्स की ही जिम्मेदारी है कि वो पूरे मुल्क को इकट्ठा करे। तो अगर बात शुरू इलेक्शन से करें, इस ज़िमनी इलेक्शन से, तो मेरी निगाह में ये पूरा ज़िमनी इलेक्शन बिल्कुल कलअदम करार देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 5% टर्न आउट हमने देखा, सिवाय एक हल्के के, हल्का नंबर 118, जहाँ पे उमर अयूब साहब की मिसेस खड़ी थी। उन्होंने सिर्फ 30% का टर्न आउट था, इसके अलावा टर्न आउट 5% से ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब यह है कि एग्जेक्टिव्स को अब सोचना चाहिए कि अवाम क्या सोच रही है। अवाम का ना इलेक्शन कमीशन पे एतबार रहा है, अवाम का ना अपने वोट पे एतबार है, अवाम का ना किसी इदारे पे एतबार नहीं है। अदालतों का जो हाल है वो आपके सामने है, गवर्नमेंट के इदारों का जो हाल है, जितनी मशीनरी है इस वक्त, वो जंग आलूद हो चुकी है। ये तो अब एग्जेक्टिव्स को सोचना पड़ेगा। बार अगर आगे मज़ीद बढ़ाएं पीटीआई पे है, तो कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 एक दफ़ा फिर उन्होंने ये जेल में बैठे उनके विजन को दाद देनी पड़ेगी, और उन्होंने जो कहा वो सच हुआ और वही सही साबित हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी को इस इलेक्शन में जाने से मना किया था, उनको रिजल्ट पहले ही पता था, लेकिन फिर भी पीटीआई के अंदर जो आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी है वो दोबारा हमारे सामने आ गई। अगर ये इतने ही काबिल होते पीपल्स पीटीआई के लीडरशिप, तो महमूद अचकज़ई साहब को आगे ना आना पड़ता। इनके इन्हीं फैसलों की वजह से जो भी इस वक्त मसाइल पीटीआई को दरपेश हैं, वो सबको अब समझ आती जा रही है। ये पीटीआई का, फिर भी ये अवाम है जो पीटीआई का साथ दे रही है। आगे चलते हैं, साथ साथ देखें, इस इलेक्शन में पीएमएलएन ने बरतरी हासिल कर ली। पीएमएलएन की बरतरी को मैं किस निगाह से देखता हूँ? पीएमएलएन की बरतरी को मैं इस निगाह से देखता हूँ कि पीएमएलएन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जान छुड़वाना चाहती थी पीपल्स पार्टी से, और जो पीएमएलएन के जो लीडरान हैं, उन्होंने जिस तरह इस इलेक्शन में बरतरी हासिल की, और जब फिर मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया कि ये रेफरेंडम है, तो जब आप रेफरेंडम का नाम लेंगी तो फिर तो हमें 1984 का भी रेफरेंडम याद आएगा, ज़िया-उल-हक साहब का, फिर तो हमें मुशर्रफ साहब का भी रेफरेंडम याद आएगा। वो रेफरेंडम कैसे हुए, उसमें टर्न आउट कैसे आया, उसमें वोट कैसे डले, तो वो भी अवाम के सामने है। अवाम से कोई बात छुपी हुई नहीं है। मरियम नवाज क्या चाहती हैं? मरियम नवाज सिर्फ और सिर्फ पीएम हाउस चाहती हैं। मरियम नवाज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो ना उनको मुल्क की फ़िक्र है, ना मुल्क के इदारों की फ़िक्र है। उनकी और बिलावल भुट्टो साहब की एक ही दौड़ लगी हुई है, पीएमशिप। उसका भी आगे मैं तस्करा करता हूँ। इस वक्त जो बहुत ज़रूरी तस्करा करना है ना, वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का एक, जो दोनों में मुझे एक चीज़ मुश्तरक नज़र आई, मोरूसी सियासत। यहाँ पे भी मोरूसी सियासत दिखाई गई, चाहे वो हल्का उमर अयूब साहब का था, चाहे वो हल्का मियां अजहर साहब का था। और पीएमएलएन ने तो मोरूसी सियासत के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कहीं भाई आ रहे हैं, कहीं दामाद आ रहे हैं, कहीं भांजे, कहीं भतीजे, उनको टिकट दी गई। और इन पार्टियों में और वर्कर नहीं थे। एक इमरान खान का डिसीजन जिसने केपीके को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो है इस वक्त के सीएम केपीके। अगर देखा जाए, उन्होंने बिल्कुल मोरूसी सियासत को भी तरजीह नहीं दी, और दूसरी तरफ देखा जाए, उनको पता है ये मुल्क यूथ का है, और जो भी हो हम सबको यूथ की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो यूथ है वो ही बरसर इक़्तिदार आ सकती है इस पूरे मुल्क में। नाज़रीन, आगे बात करते हैं पीपल्स पार्टी ने इसमें क्या गेन किया। पीपल्स पार्टी से अगर देखा जाए, एग्जेक्टिव सख्त नाराज़ हैं।
اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ آگے 28ویں ترمیم آئے گی، پھر 29ویں ترمیم آئے گی کہ جس میں پریزیڈنٹ صاحب کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی نیا نظام بھی آ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو آج خبر دیتا چلوں کہ جو 148 ہے اس کے اندر اب ایگزیکٹوز 28ویں ترمیم یا 29ویں ترمیم میں اس میں بھی رد و بدل کریں گے۔ یہ انہوں نے جو جتوائی ہیں سیٹیں پی ایم ایل این کو، وہ جو پیپلز پارٹی کی ایک بدماشی تھی، ایک پیپلز پارٹی کہتی تھی نا کہ ہم کھڑے ہم ووٹ دیتے ہیں تو پی ایم ایل این اپنی حکومت جاری رکھے ہوئے، تو وہ سادہ اکثریت کی اب پی ایم ایل این کو ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ آنے والے دنوں میں مزید دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آئے گی۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری، ان کی جو اس وقت کرسی کی جنگ ہے وہ ہم سب کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے عوام کی طرف تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں آٹا سنبھال لیں، آٹا جمع کر لیں۔ اس ملک میں آپ کو آٹا نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو سونے کے بھاؤ پہ ملے گا۔ تو ناظرین، ہمارے ملک کی سچویشن کسی بھی طرف دیکھیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں آخر میں دوبارہ ایگزیکٹوز کا تذکرہ کرنا ضرور چاہوں گا۔ ایگزیکٹو سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور میرے پاس یہ خبر بھی ہے اور میرے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے کہ لسٹیں بھی بن چکی ہیں کہ جو ہمارے کرپٹ سیاستدان ہیں، جو ہماری کرپٹ بیوروکریسی ہے، اس کے اگینسٹ بھی آنے والے دنوں میں آپ ایکشن دیکھیں گے۔ اب ایگزیکٹوز کو یہ کام جلدی کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام کا بالکل اعتماد ہر چیز سے اٹھتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایگزیکٹوز جے ایف تھنڈر بنا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹرز بنا سکتے ہیں، اتنا اچھا اسلحہ بنا سکتے ہیں، اتنا اچھا خالد ٹینک بنا سکتے ہیں، اور ہمارے ملک کو نیوکلیر پاور بنا سکتے ہیں، تو ایگزیکٹوز اس عوام کی قسمت بھی بدل سکتے ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایگزیکٹوز سے کہ وہ دوبارہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو دکھائیں اور اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کریں، اور ایسے نظام کو لے کے آئیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جس میں سب کا اعتماد بحال ہو۔ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ ایگزیکٹوز بڑے ہیں، پھر لیجسلیشن ہے، پھر جوڈیشری ہے، اور فورتھ پلر میڈیا کو کہا جاتا ہے۔ یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں اب تک کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ویلاگ میں جلد ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میں مزید ریسرچ کروں اور میں مزید اس کے اوپر کام کر کے آپ کے سامنے اچھی اور نئی انفارمیشن لے کے آؤں۔ السلام علیکم۔